Jangan berisik, diam semua. Ya ayyuhal kiram fi hadzal maqam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ya ma'syiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah ruya Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala shurika yawmal jum'ati sayyidul ayyam idza sa'ida al-khatib wal imam ala al-minbar wa man takallama ahaduhum fa man yatakallam faqad laghat wa man lagha fala jum'ata ansitu wasma'u a'tim jami'an rahimakumullah wa ansitu la'allakum turhamun bil qabul walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladi adina wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inihi ala nabiyis salam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-munazzahu 'an jismiyati wal jihati wal zamani wal makan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Puji dan syukur marilah kita limpahkan kehadirat Yang Maha Kuasa Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia kepada kita semua setiap waktu, setiap saat, setiap detik,
yang terus-menerus mengalir sehingga sulit sekali kita untuk menghitung berapa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu tidak akan pernah terasa bagi orang-orang yang tidak mensyukuri daripada nikmat Allah, tapi akan sangat terasa sekali nikmat tersebut, baik zahiriyah maupun batinnya, bagi orang-orang yang selalu mensyukuri daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an yang agung bahwasanya ketika kita mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berusaha untuk menambahkan nikmat tersebut. Tetapi barang siapa yang tidak mensyukuri, bahkan sebaliknya mengkufuri daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah katakan inna 'adzabi lasyadid, maka sesungguhnya azabku lebih. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan kepada jemaah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya iman dan sebaik-baiknya takwa. Karena hanya dengan inilah manusia akan mencapai kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan dunia dan akhirat. Dan mobil khusus manusia atau seorang hamba akan mencapai keriduan daripada Sang Rabb Allahu Rabbul Alamin. Ibarat benang merah, maka dua inilah, iman dan takwa inilah yang menjadi penghantar manusia untuk mendapatkan keriduan dan maghfirah. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Pada kesempatan ini pula khatib mengajak kepada jemaah sekalian dan kepada diri khatib khususnya untuk sama-sama kita muhasabah tentang sejauh mana pembuktian keimanan dan ketakwaan kita yang selalu kita banggakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya, hasibu qabla an tuhasabu, hitunglah oleh kalian semua, analisalah oleh kalian semua sebelum kelak nanti kalian di akhirat begitu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya takwa, ataukah hanya sekedar pengakuan? Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan pengertian tentang takwa tersebut sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahwasanya orang yang bertakwa tersebut adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Dalam pengertian gaib ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Ulama mufassir memberikan penafsiran daripada gaib tersebut tentang adanya alam surga, neraka, alam kubur, malaikat dan lain sebagainya. Maka ketika seseorang yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuktikan takwa tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut harus mampu mengimani daripada hal-hal yang gaib tersebut. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, pengakuan ini pun tidak hanya cukup dilakukan oleh lidah ataupun lisan, tetapi ini perlu pembuktian. Ketika seseorang mengimani, yakin dengan adanya hal-hal yang gaib seperti contohnya alam kubur, maka harus ada konsekuensi daripada orang tersebut tentang bagaimana cara menghadapi tentang di alam setelah kehidupan, alam akhirat yang pertama yaitu alam kubur, di mana Rasul pernah mengatakan bersabda dalam sebuah hadisnya, man dakhala al-qubra bila zabil amal fi ka'annama raqibal bahra bila safina, bahwasanya manusia yang masuk ke alam kubur tetapi tidak membawa amal, tidak berbekal amal soleh, maka halnya manusia tersebut seperti menyeberang lautan tanpa kapal ataupun tanpa perahu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, tentunya seseorang yang mengimani akan adanya alam setelah kehidupan ataupun alam kubur
baik. Kemudian orang yang bertakwa tersebut Allah katakan di dalam Al-Quran, yaitu orang yang mendirikan sholat di saat apapun, ketika bagaimanapun, maka perintah Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dilalaikan. Bagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwasanya sholat yang 5 waktu untuk semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban yang dilaksanakan secara berwaktu-waktu. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah. Ulama mufassir memberikan penafsiran tentang kalimat ini, bahwasanya sholat yang dimaksud di sini adalah sholat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sholat yang dilaksanakan dengan penuh pengertian, syarat dan rukunnya dilakukan, sholat yang benar dirasakan dengan khusyuk, sholat yang dilaksanakan dengan mengindahkan apa yang disebut dengan kefarduannya, mengindahkan apa yang disebut dengan rukunnya, yaitu sholatnya dilaksanakan seperti sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang menginfakkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, yang rela mengorbankan rezekinya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimahullah, ketika kita mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal-maksimalnya, agar kita menjadi seorang yang benar-benar diakui sebagai orang yang beriman atau termasuk golongan yang muttaqin. Barakallahu li wa lakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma alamu anna Allah amarakum bis-salati was-salami ala rasulih, faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana atina fid
أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب نويت لله تعالى وصلي فرض الجمعة ركعتين مستعد إلى قبلة إمام الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك محالها يومئذ يصدر
الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli ashabi Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وتابع بيننا وبينهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نستغفرك ونستغفرك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بك نافك وأمانك وحياتك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وجعل وجبك ومن شر كل جسد إنك على كل شيء قدير. اللهم أغثنا بالتقوى والاستقامة وعيدا من موجبات ندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم ادفعنا البلاء والبلاء والوباء والضراء والفتن والمنكر والسيئ والمختلفة والشدائد والمحن ما جهر منها وما بطن من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة.